Kan taon 2002, makatristing marhay si naging resulta kan National Diagnostic Test. Analoy ng pigsa sa ospitalan na maluyang kalidad kan edukasyon sa nasyon na konfirmar kan magluwas ang resulta. 38 hasta 42% sana ang naging score kan mga nasa elementarya sa asignaturang Ingles, Math as in Science. Mantang ang score kan mga nasa sekundarya 27 hasta 30% sana sa kaparehong asignatura. Ang mga sana ini sa ideal score ng pinag-uktaba kan DepEd, 75%. Ang pagtuod ko, ang dapat magiging public outcry si state education. Sa estatistika, kan NEDA as in kan PCPD or Philippine Center for Population and Development, igwa haros 24.5 milyones na kakulangan sa textbook as in 10,000 113 ning mga paratuplo sa enterong Pilipinas. Positibo man pareho sa among mga kaulay na maestra as in estudyante. Kulaon daw itong maritabang tungkol duman sa sinir kasi after talaga yung sa academic performance ng mga angkit. Halimbawa ito bagang books, mga textbooks na talagang ginusto niyang one and ratio. One book for every one pupil. So, nakulaon na tabang ito pang improve talaga ang academic performance ng mga akin. We can learn more from our teachers and from the books that we have. How about the textbook naman nagkukulang? No, the ratio of our books is 1:1, meaning one child have one book. So, we are not lacking of any. How about the facilities? Like in the library, we have computers. We can learn more than a library without computer. So, overall, kumusta ang pag-aaral ng tingin? We are learning more than before. We don't have any better facilities and books.